पृथ्वी रे मनुष्यर उत्पत्ति केमिति होइथिला। ये एमिति एक रहस्य जहाकु नहीं अनेक लोक अनेक मत देउछंती, अनेक तर्क वितर्क चालुछि। अलग अलग धर्म ग्रंथ रे अनेक प्रकार कथा लिखा जाय अछि। हिंदू धर्म ग्रंथ रे ब्रह्मा मनुष्य को सृष्टि करिसंती। इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान रे अल्लाह माटीरु सर्वप्रथम आदम को सृष्टि कला। ख्रिस्टियन को धर्म ग्रंथ बाइबल रे ईश्वर आदम ईव को सृष्टि कले एवं एही दुई जन को ठारू पूरा दुनिया सृष्टि हैला। जैन धर्म ग्रंथ सृष्टि केबे तयारी होई ना, ये सदा ठारू अछि एवं सर्वदा रहिबो मध्य। एमिति बौद्ध सिख अनेक धर्म ग्रंथ अनेक कथा कहूछि। ए सब सुनि के मुंड पागला होई जो मनुष्य मानिबो तो काहाकू मानिबो। तो चलतु ए सब को साइड करके असल रे साइंस कोन कहूछि जानिबा। असल रे मनुष्यर उत्पत्ति केमिति होइथिला। आज ठारू कोटी कोटी वर्ष पूर्व ये सही समय जेबे एही पृथ्वी रे कौनसी भी मनुष्य जीवजंतु गछलता एमिति की कौनसी भी जीवित प्राणी नथिले। केवल एक अग्निपिंड जहा एक सूर्य ठारू भी कम नथिला। एठारे ना कौनसी जल थिला ना कौनसी वायु, सबुआरे अग्निर वर्षा एवं लाभा। ये सही पृथ्वी जे पृथ्वी रे आज आमे ठिया होइछंती, किंतु सही समय यार वातावरण एते उत्तप्त एवं एते विषाक्त थिला कि सही दृश्य देखिकी केही कल्पना भी करि परिबेनी एठारे एही बली जीव जगत सृष्टि हेबे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हवाकू लागिला, ज्वालामुखी शांत हवाकू लागिला एवं सर्वप्रथम जलर सृष्टि हैला। विशाल समुद्र, एही समुद्र रे विभिन्न प्रकार रासायनिक पदार्थ जने जनक संपर्क रे आसीबाकू लागिले एवं एक अद्भुत प्रक्रिया आरंभ हैला, जीवन प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीव जन्म हेले जहाकू आमे खाली आखिरे देखिबा संभव नुह। एमाने धीरे धीरे विकसित होंती एवं एही अनेक कोशिका मिसी एक शरीरर निर्माण करिबाकू लागिले। एहा सह पृथ्वीर वातावरण रे धीरे धीरे परिवर्तन आसे, ऑक्सीजन रो मात्रा बढ़िबाकू लागे। समुद्र रे नुआ नुआ शरीरधारी जीव को उत्पत्ति हेबा सह संख्या बढ़िबाकू लागिले। मेरुदंड प्रजातिर जीव प्रथम थर पई देखिबाकू मिलिला। किछि जीव पानी रु बाहर को बाहरी स्थल भाग रे निजर जीवन बिताइबाकू लागंती। एहा परे किछि सरीसृप सृष्टि होंती एवं एही सृप आगुको चली पूरा पृथ्वी रे राज करंती। काहेकि ना एही प्रजातिर जीव धीरे धीरे विकसित होई के एक नुआ प्रजातिर जन्म हुए, आउ ताहा हेउछि डायनोसर। एही डायनोसर को दुनिया आज ठारू 23 कोटी वर्ष पूर्वे आरंभ होइथिला। याकर दुनिया केवल गुटे प्रकार विशाल जीवर नथिला, पर अनेक प्रकार अनेक प्रजातिर डायनोसर पृथ्वी रे विद्यमान थिले। किछि डायनोसर शुद्ध शाकाहारी थिले, निज लंबा बेक द्वारा आकाश स्पर्श करथिले। अन्यपटे मांसाहारी डायनोसर बहुत खतरनाक थिले। एहा सह किछि आकाश रे उड़ी पारुथवा डायनोसर मध्य थिले। एहा सह जल भाग रे अर्थात समुद्र रे मध्य मोसासुरस नामक एक डायनोसर प्रजाति राज करुथिला। देखिबाकू गले डायनोसर जल स्थल आकाश एवं पूरा पृथ्वी रे राज करुथिले। एमानकर साम्राज्य प्रायतः 18 कोटी वर्ष पर्यंत चलिला। एहा परे एक विनाशकारी घटना घटे। एक विशाल काय उल्कापिंड पृथ्वी सह भयंकर टक्कर हैला। एथिरे पृथ्वीर चारि भागर गुटे भाग केवल अग्नि रे भरी गला। एहार विस्फोट एते भयंकर थिला कि जहा द्वारा आकाश रे धूଳି धुआं छाई गला, जहा द्वारा पृथ्वी पर्यंत सूर्य किरण पहुंची पारिलानी। सब आड़े अंधार ही अंधार होई गला। तापमात्रा माइनस रे जीवाकू लागिला। सबठारु बड़ प्रभाव पड़िला गछ उद्भिद जगत उपरे। जंगल धीरे धीरे सुखी गला। जेबे गछलता बंचिलेनी तेबे सबु शाकाहारी जीव भूकरे छटफट होई मरी गले। जेबे सबु शाकाहारी जीव मरी गले तेबे सबु मांसाहारी जीव मध्य आहार बिना मरी गले। एमिति धीरे धीरे अन्य जीवक समेत डायनोसर को मध्य विनाश होई गला। कोटी कोटी वर्षर राजत्व समाप्त होई गला। एहा परे पृथ्वी रे एक नुआ अध्याय आरंभ हेबाकू जाउथिला, आउ ताहा हेउछि मनुष्यर उत्पत्ति। कोटी कोटी वर्ष धरि डरी लुचि रहितबा स्तनधारी प्राणी एबे बाहर को बाहरंती। एमाने पूर्वरु भूमि भितरे गात करी लुचि रहुथिले, काहेकि ना पृथ्वी रे डायनोसर को राज थिला। एथिबाई एमाने बाहर को बाहरिबा मात्रे शिकार होई जिबार भय थिला, किंतु एबे एही डरर समाप्त होई सारिथिला। एबे वातावरण धीरे धीरे बदलिबाकू लागे एवं याकू वंश विस्तार करिया पई मौका मिले। ये निज संतान को जन्म देकी स्तन्यपान कराउथिले, सेथिपई याको आयु लंबा हेबाकू लागे। जेमिति जेमिति समय बितिबाकू लागे एही स्तनधारी प्राणी वातावरण अनुसार निजको खाप खुआई बंचिबाकू लागंती। किछि गछ उपरे रहिबाकू लागिले, सेठारु तांको फल पत्र एवं सुरक्षा मिलुथिला। डायनोसरक परे स्तनधारी प्राणीक संख्या बढ़िबाकू लागे एवं एमानक मध्यरु एमिति किछि प्रजाति थांती जहाकर धीरे धीरे चेंजेस आसुथाय। ये थिले प्राइमेट्स, जहाको आजिर मनुष्यर पूर्वज माना जाउछि। एबे बड़ ध्यानर सह बुझंतु एही जीव आगको मनुष्य पूर्वज बनिबाकू जाउछि। एही प्राइमेट्स गछरे चढ़िबा दौड़िबा ए शाखारु से शाखाकू डेइबा आदि शिखिले। धीरे धीरे याको अंग बदलिबाकू लागिला। याको आंगुठी द्वारा एमाने गछ शाखाकू धरि पारुथिले। धीरे धीरे कोनोसी जिनिसकू बुझी पारुथिले। सबुठारु बड़ चेंजेस आसिला याकर आखि। आखि आगको कपाल सामनाको आसी सारिथिला। एथिरे दूररु देखि अनुमान लगाइबा एवं गभीरतार अनुमान लगाइबा। एही बदलाव गछरे चढ़िबा एवं शिकारीक ठारु बंचिबार बहुत बड़ सहायता मिलिला। समय सह प्राइमेट्स को मस्तिष्क मध्य वृद्धि
ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମାନେ ଏବେ ଏକ ସମୂହରେ ମିଶି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମିଳିମିଶି ଭୋଜନ ଖୋଜିବା ଏବଂ ବିପଦ ଆସିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ସଂକେତ ଦେଇ ସତର୍କ କରୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିମିଶି ରହିବା ଏବଂ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରରେ ଆହୁରି ବଦଳାବ ଆସିଲା। କିଛି ପ୍ରାଇମେଟ୍ସ ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହାତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପାଦ, ଆଣ୍ଠୁ, ଜଙ୍ଘ ଆଦିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଏବେ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସି ସାରିଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ରାଇମେଟ୍ସରୁ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସରେ ବଦଳି ସାରିଥିଲେ। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ଜୀବ। ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ଦେଖିବାରେ ପ୍ରାଇମେଟ୍ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା ଏବଂ ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ୟାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପୂର୍ବଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ଏହା ସହ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଶିଖିଗଲେ। ହାତର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପଥର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବନାଇବା, କାଠର ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ମୋଟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ ବନାଇବା ଶିଖିଗଲେ। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଥର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳେଇ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ହଜମ କରିବାରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହିବା ଶିଖିଗଲେ। ଅଗ୍ନି ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ହିଂସ୍ର ଜୀବଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଏକାଠି ସମୂହରେ ରହିବା ଆହୁରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ପୁରା ଟିମ୍ ମିଶି ନେଉଥିଲେ। ଭୋଜନକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ କେହି ଭୋକିଲା ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ତାର ଇଶାରାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ବୁଢା ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମାନେ ଠିକ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଖରା ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଲା। ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା। ଏମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ବି ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫାରେ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ ପୁରା ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଲା। ଏହିଭଳି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ଏମାନେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏମାନେ ହାତ, ଆଖି, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁହଁର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଭାବକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସିଢି ଚଢି ସାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିବା କେମିତି ଶିଖିଲା କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଏହିଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।